Znači, u Crnoj Gori smo prije 2008. godine imali u radnom zakonodavstvu predvidjene radničke savjete koji u suštini nisu zaživjeli, imajući u vidu činjenicu da smo jedan broj obaveza poslodavaca po pitanju informisanja i konsultovanja vezali za obavezu poslodavca prema sindikatu. 2008. godine u Crnoj Gori je usvojen sada važeći Zakon o radu koji je ukinuo radničke savjete. Međutim, Zakonom o radu i opštim kolektivnim ugovorom imamo nabrojane određene situacije kada je poslodavac obavezan da se konsultuje sa sindikatom, a to su sve one situacije u kojima menadžment kompanije odlučuje o pravima radnika. U takvim situacijama menadžment je dužan da najmanje 7 dana prije ili u razumnom roku prije održavanja sjednice dostavi materijale koje će razmatrati menadžment, odnosno upravni odbor te kompanije, i u tom vremenskom periodu sindikat ima mogućnost da se konsultuje sa svojim zaposlenima, ali naravno zakon i opšti kolektivni ugovor mu daje pravo da predstavnik sindikata prisustvuje na upravnom odboru menadžmenta, da iznese svoje primjedbe i sugestije i da bude neposredno prisutan u trenutku odlučivanja o radničkim pravima i slobodama. U Crnoj Gori postoji, kada je u pitanju Unije slobodnih sindikata Crne Gore, postoji još uvijek jedna velika dilema da li da dozvolimo da u radno zakonodavstvo Crne Gore ponovo uđe institut radničkih savjeta. Mi smo tokom prethodnih godina zajedno sa našim kolegama iz sindikalne internacionale razmjenjivali mišljenja o tome kakva je pozicija radničkih savjeta u njihovim državama. Naravno, govorimo o državama gdje radnički savjeti postoje u radnim zakonodavstvima i kakav je uticaj tih radničkih savjeta na ulogu i na poziciju sindikata. Imamo dosta oprečnih informacija od jednih kolega iz sindikalnog pokreta. Dobijamo informaciju da radnički savjeti slabe ulogu sindikata zato što poslodavci koji najčešće plaćaju članove radničkog savjeta sve više koriste radničke savjete da bi marginalizovali poziciju sindikata u toj kompaniji, ali imamo i drugih kolega iz internacionalnog sindikalnog pokreta koji kažu da radnički savjeti, ukoliko se dobro postave, mogu da imaju velike benefite za zaposlene, imajući u vidu da je najbolja opcija da se zakonom omogući sindikatima da sprovode postupke i učestvuju u postupcima izbora članova radničkog savjeta, i ukoliko bi sindikati uspjeli da kontrolišu te radničke savjete i da imaju spregu sa predstavnicima i biraju predstavnike radnika u radničkom savjetu, da je veća mogućnost da poboljšaju ekonomsko-socijalni položaj svojih članova. U tom smislu mi u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore smatramo da je svaka edukacija, da je svaki, da kažem, trening, razmjena iskustava koja bi bilo omogućena od strane sindikalnog internacionalnog pokreta, ovdje prevashodno mislim na Europsku konfederaciju sindikata i Međunarodnu konfederaciju sindikata čiji smo mi članovi, uz naravno podršku Europske unije, jer vi znate da je Crna Gora zemlja kandidat i da u tom procesu ima mogućnost da koristi te neke predpristupne fondove, da bi to sigurno puno značilo nama Uniji slobodnih sindikata Crne Gore da u godinama koje slijede, jer do kraja 2017. godine radimo na novom zakonu o radu, donesemo finalnu odluku da li da damo saglasnost našem zakonodavcu da ponovo bude uveden institut radničkog savjeta, i ako budemo se zalagali za to, da onda znamo kako da te radničke savjete pozicioniramo u radnom zakonodavstvu, odnosno koja bi bilo njihovo ovlašćenje, način izbora i tome slično.